जोहार अर्जुन हसार साराविन चालाय सुपर्ण जहां लेका हिसाब तले सदर तहने मेनखान नितो सजे नजर बंडिया जहां लेका हिसाब ते बीजेपी हा नितो मेना आका नवान्न विजन मेनखान ओना तलारे जांगे दाराम आकानाय पुलिस कोलकाता पुलिस जहां लेका हिसाब ते नोआ इदी कातेन आज पास्टा सेन खन कुरुमुटुय लाहा का ओना हिसाब ते नितो अकोय हन नवान्न ते बाको सेटर दाड़ा काना बीजेपी रिन पेया मारांग अगुवन उनको सेनोक कान तहन को पेपे आडाहारते मेनखान शुभेंदु अधिकारी को अटक कादेया लॉकेट चटर्जी को अटक कादेया नोआ भितरे नेल हुई खान दो नितो चेलेका हिसाब ते नवान्न मेन जहां सेक्रेटेरिएट मेना ओना चेलेका हिसाब ते बेस्ट टिक ते दोया दु दाराम हुआ ओना लगिन ते कुरुमुटरे नेल दाड़ा को कराबन कोलकाता पुलिस नोआ चितर मेना का हावड़ा रे नोआ चितर मेना का सतरागाछी रे और नोआ जुदी नेल हुई खान दो पेया मारांग अगुवन भितरे नवान्न ते सेटर लगिन ते ओंडे सामांग रे हुलसे इदी लगिन ते जहां आको कुरुमुटु ले तहन ओना दो ताला रे मारांग बैरिकेड रे नितो अटक दोहो का को चेलेका हिसाब ते मारांग एटकेटोणे बांग हुआ ओना खातिर ते नोकाना पौड़ी लहा हुई कना नवान्न चलो जहां कमी होरा मेना का ओना कमी होरा रे नितो जांगे दाराम पुलिस बीजेपी पास्टा सेन खन जहां हिसाब ते कथा को रोल सदर कना मिद हिसाब ते बतर कनाय सिर मंत्री ममता बनर्जी मेनखान मिद हिसाब ते नोआ कथा सामांग रे हेज कना जहां लेका नितो नोआ कमी होरा मेना का ओना रे जस्ती एटकेटोणे आलो सिरजमा ओना साथे सेक्रेटेरिएट आलो को सेटर मा ओना खातिर ते नोआ मारांग कथा नेलो कना आर तेहेन गे जहां हिसाब ते मेदिनीपुर ना हिरी कमी होरा मेना का मेदिनीपुर सफर चलाव कना सिर मंत्री ममता बनर्जी ओना रना जहां दुपुड़ मेना का तेहेन जहां एडमिनिस्ट्रेशन दुपुड़ मेना का ओना हुयु लगिन ते आर ओना साथ जुदी नेल हुई खान दो हावड़ा रना चितर बन नेल के आर ओना साथ चितर बन नेल के संतरागाछी ना उनका के मेना का बैरिकेड रपुर ना कुरुमुटु ताहे कना ओना खातिर ते वाटर कैनन ना व्यवहार हुई लेन ता नेल दाड़ा बन चेल का हिसाब ते मारांग बैरिकेड लगाव कना जहां पेया डाहार को ठौको ले ताहे ओना डाहार रे मेन दो नोआ जहां मिचिल एतहब लेता ना मिचिल एतहब रे मुचर रा कुरुमुटु मेना का नोआ जहां लेका हिसाब ते जस्ती अशांति आलो बेना मा ओना खातिर ते नोआ मारांग कुरुमुटु तेहेन गे सिर मंत्री जहां लेका हिसाब ते ममता बनर्जी हा नोआ कमी होरा मेना का ममता बनर्जी जहां लेका हिसाब ते आजा तेहेन मिद काते सेटर कनाय मेदिनीपुर जहां कमी होरा मेना का ता ओना चेतान रे नजर ताहेना ओना रे चेद मेन सदरिया चेद दाराय कान धाव जहां बाचना मेना का पंचायत रना ओना पंचायत रना बाचना इदी कातेन किछि गान कैंडिडेट नुतुम चेदे उछन दाड़ा ओना चेतान रे नजर मेनखान आर मेटांग नजर नोआ पास्टा जहां लेका हिसाब ते हिंसा घटन को हुई कना गड़ी को जहां लेका हिसाब ते पूरा का कोलकाता पुलिस रना नोआ गड़ी बन नेल दाड़ा कना चे लेका हिसाब ते मांग सामांग से रना जहां काच मेना तायम से रना जहां काच मेना ओना काच दको रपुर अका को जहां तिना गे नुको को ताहे कना नोआ हावड़ा रना चितर बन नेलिया हावड़ा रे जहां कोलकाता पुलिस गड़ी कना नोआ ओंडे रपुड अका को जहां तिना गे ताहे कना को मिचिल ले को चला कान ताहन बीजेपी रिन समर्थक को बीजेपी रिन जहां तिना कमियर को नोआ घटन को कराव का मेनखान कोलकाता पुलिस कटे से तिंगु कना जहां लेका हिसाब ते बीजेपी नोआ आजा जहां मिचिल मेना का आर बांग जहां नवान्न चलो कमी होरा मेना का ओना चेक लेकाते बांग गेले बिलिया सांसद मिद हिसाब ते सेक्रेटेरिएट चेक लेकाते बांचा बा ओना कुरुमुटु हनितो मेना का नेल दाड़ा कना बन नोआ गड़ी चेतान रे जहां लेका हिसाब ते खिति हुई कना आर गड़ी रे सेंगेल होको धराव का नुको जहां तिना बीजेपी रिन नुको कमियर बन नेल दाड़ा कना सोजे चितर मेना का नोआ बन नेल दाड़ा कना चेक लेका हिसाब ते ओंडे सेंगेल को जुंडु कना और सेंगेल जहां लेका हिसाब ते को जुंडी का नेल दाड़ा कना कोलकाता पुलिस नोआ गड़ी कना स्कॉर्पियो गड़ी कना ओना गड़ी रे झतो कांच बाको रपिर का ओना साथ ओना रे सेंगेल को धराव का नोआ ओका सेट ते हम लेकाते बाय नजर अंदाजा पुलिस जहां लेका मेना कर को नेल दाड़ा कना चे लेका लाइटर ते ओंडे जुलना कुरुमुटे का नोआ दो ड्राइवर साइड ना सीट कना आ नोआ दो जहां तायम से रे जहां पैसेंजर सीट कना ओना रे हो चे लेकाते कागज से सेंगेल धरा आगु कतन नोआ चेतान रे सेंगेल को जुंडी नेल दाड़ा कना बो नोआ मेटांग जहां चितर बन नेल दाड़ा कना नुकु दो ओना अक्तो रे हुलगरिया मेता को से उपद्रवी नोआ भितिर बन बुझाव दाड़ा बन चे लेका से बीजेपी जहां तिना कमियर मेना को नोआ हिंसा हुलन घटन बन नेल दाड़ा कना नोआ हिसाब ते काज जहां लेका को रपुड का नेल दाड़ा कना बन मिद हिसाब ते मेटांग कथा हो लई गानोआ एटा पर्वत रे हुई को खान चितर भेगार गे हुई को चे नोआ इदी काते चे लेकान पौड़ी नितो वेस्ट बेंगल सरकार राकाबा ओना चेतान रे नजर मेनखान नजर आर मिद पास्टा मेना का सिर मंत्री ममता बनर्जी हा मेदिनीपुर हिरी चेतान रे मेदिनीपुर हिरी सेटर कना पुंदिन लगी ते होला रे सेटर कान ताने हावड़ा रे इन तायम ते सुधरन जा होला रे खड़गपुर सेटर कान ताने इन तायम ते तेहेन जहां हिसाब ते मेदिनीपुर जहां मेना का कमी होरा नोआ बन नेल दाड़ा कना बन नोआ जहां लेका मारांगा कथा सामांग रे हेज कना बीजेपी विरोधी दल अगुवन और बांग जहां मारांग अगुवन कना बीजेपी पास्टा सेन खन शुभेंदु अधिकारी उनी अटक को दोहो कदे पुलिस ना साथे एमपी लॉकेट चटर्जी बीजेपी एमपी लॉकेट चटर्जी उनी हो नोआ इदी काते न को दोहो कदे अटक मिद कड़ी तला माना बीजेपी मारांग अगुवन सुधरई बीजेपी मारांग अगुवन
और नोआ इदी काते जस्ती काते बड़ाई हुआ राजीव दत्त इन सलाते मेना कादे हावड़ा रा जहां घटन मेना ना चितर जहां मेना ओना बाबत सामला सहित बड़ाई हुआ। जी राजीव जी, जिस हिसाब से यहाँ पर जितने भी बीजेपी के वहाँ पर गए हैं सब नवान्न चलो अभियान में, जितने भी वहाँ पर कर्मियां हैं उनके हम कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का हिंसा का घटना सामने आया है। कोलकाता पुलिस के गाड़ी को तोड़ा गया है, उसके बाद से उसमें आग लगाया गया है, और क्या क्या सब अपडेट है मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे राजीव जी। প্রথমেই বলি যে তিনটে জায়গায় বিজেপির এই নবান্ন অভিযান নিয়ে তিনটে জায়গায় মূলত গোলমাল হয়েছে, এখনো গোলমাল চলছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রথম শুরু হয় সাঁতরাগাছিতে, এবং সাঁতরাগাছিতে সেখানে পুলিশের যেমন কিয়ক্স ভাঙা হয়েছে, পুলিশের থেকে ইট মারা হয়েছে, বোম মারা হয়েছে, পুলিশ পাল্টা টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে, লাঠি চার্জ হয়েছে। হাওড়া ময়দানও ঠিক কিন্তু গোলমাল হয়েছে, এবং হাওড়া ব্রিজের উপরই কলকাতা পুলিশ যখন মিছিল আটকায়, সুকান্ত বিজেপির মিছিল আটকায়, সেখানেও কিন্তু গোলমাল হয় এবং টিয়ার গ্যাস চালাতে হয়, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। ঠিক একইভাবে সব থেকে বড় আর একটি গোলমাল হয় লালবাজারের সামনে। জানো যে যখন শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেপ্তার করে মিছিল শুরু অনেক আগেই 12টা 10-15 নাগাদ শুভেন্দু অধিকারী যখন সাঁতরাগাছির দিকে যাচ্ছিলেন, তখনই তাকে হেস্টিংসে গ্রেপ্তার করা হয় শুভেন্দু অধিকারী, এবং লকেট চ্যাটার্জিকে গ্রেপ্তার করা হয়, রাহুল সিনহাকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরেই কিন্তু লালবাজারে বিজেপির একটা মিছিল এসে পৌঁছায় জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং দীপক বর্মনের নেতৃত্বে, এবং তারা লালবাজারে ব্যাপক ইটপাটকেল ছুটতে থাকে পুলিশকে লক্ষ্য করে। এই সময় পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, এবং পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়ে ব্যাপক লালবাজারে যে এরকম বিক্ষোভ হতে পারে, কারণ মিছিলের দিক ছিল মূলত তিনটে জায়গা থেকে মিছিল করার কথা ছিল আজকে। সাঁতরাগাছি, কলেজ স্কোয়ার দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে, এবং সেই সঙ্গে হাওড়া ময়দান থেকে। কিন্তু চতুর্থ যে মিছিলটা সেটা মূলত লালবাজারে যখন শুভেন্দু অধিকারীদের নিয়ে যাওয়া হয়, তারপরে কিছুক্ষণের মধ্যে বিশাল একটা মিছিল শুভেন্দু অধিকারী লালবাজারের দিকে আসে বিজেপির মিছিল। সেই মিছিল উত্তেজিত মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করতে হয় এবং টিয়ার গ্যাস চালাতে হয়, এবং পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর হয়েছে ওই জায়গায় বেশ। এবং এই সকাল থেকে কিন্তু উত্তেজনা এখনো রয়েছে, কিন্তু বহু সাঁতরাগাছিতে উত্তেজনা রয়েছে, লালবাজারের সামনেও কিন্তু মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে এসছে। কিন্তু হাওড়া ময়দানের কাছে এখনো ময়দানের যে মিছিলটা সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে এবং অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে যে মিছিলটা ছিল, সেই মিছিলটা এখন এখানে ব্রিজের মুখে অবস্থান করছে, এবং সেখানে তারা পুলিশ বাধা দেওয়া তারা বসে গিয়েছেন। তাদেরকে প্রশাসনের তরফ থেকে যেটা উঠে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, কিন্তু সেখানেও পরিস্থিতি অত্যন্ত তপ্ত, কারণ সেখানেও গোলমাল হয়েছে। অর্থাৎ তিনটে কিন্তু দিলীপ ঘোষের যে মিছিল, সেই মিছিল কিন্তু ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা যেটা জানতে পারছি যে আজকের এই জায়গায় বেশ কিছু বিজেপির বহু কর্মী তারা আহত হয়েছে, বহু বিশুদ্ধানন্দ হসপিটালে বেশ কিছু আহতকে ভর্তি করা হয়েছে, পুলিশেরও বহু পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে। অর্থাৎ একটা রণক্ষেত্রের চেহারা সকাল থেকে দুপুরের যতই বেলা গড়িয়েছে, কিন্তু ততই রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে সাঁতরাগাছি, লালবাজারের সামনে এবং হাওড়া ময়দানের যে মিছিলটা ছিল। অর্থাৎ কোথাও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, কোথাও পুলিশের গাড়ি কিয়স্ক ভাঙচুর করেছে, কোথাও পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এবং পুলিশের দিকে বোম মারা হয়েছে, পুলিশও পাল্টা টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে। লালবাজারের সামনেও কিন্তু কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে টিয়ার গ্যাস চালানো হয়েছে, কারণ উত্তেজিত যে মিছিল বিজেপির মিছিল, যে মিছিলটা শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেপ্তার করার পর এই মিছিলটা হঠাৎ করে বিজেপি যে এখানে চলে আসে। একটা জিনিস যেটা যে তিনটে জায়গা থেকে মিছিল হলে লালবাজার অরক্ষিত ছিল, লাল পুলিশ কর্তারা ভাবতে পারেননি যে লালবাজারের দিকে কোনো মিছিল আসতে পারে। তাই শুভেন্দু অধিকারী, রাহুল সিনহা এবং অগ্নিমিত্রা পলকে যখন গ্রেপ্তার করে আনা হয়, তারপরেই লালবাজারে সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হলো। কিন্তু বিজেপির মিছিল যে সেখানে চলে আসবে, সেই ধারণাটা কিন্তু কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষ করতে পারেনি, যার ফলে বিজেপির এই মিছিলটা চলে আসে এখানে একদম লালবাজারের কাছাকাছি, এবং এটি ব্যাপক গোলমাল শুরু করে। এবং সেই উত্তেজিত মিছিলকে ছত্রভঙ্গের লাঠি চালাতে হয়, বিজেপি কর্মীরা তারা ইট পাটকেল মারতে থেকে টিয়ার গ্যাস চালাতে হয়, এবং সেখানেও বেশ কিছু পুলিশ কর্মী এবং কিছু বিজেপি কর্মী আহত হয়েছে। কিন্তু এটা তাদের ধারণার মধ্যে ছিল না যে লালবাজার কিন্তু অরক্ষিত রাখা হয়েছিল, এমনটাই জানা যাচ্ছে যে সেখানে প্রথম থেকে সেভাবে নিরাপত্তা না নেওয়ার কারণেই
কিন্তু সেখানে বিজেপির মিছিলটা সেই জায়গায় লালবাজারের কাছে পৌঁছে যেতে পারলো। অর্থাৎ সকাল থেকেই যে তপ্ত পরিবেশ, গতকাল থেকেই যে একটা টান টান উত্তেজনা ছিল, যেটা ধারণা হচ্ছে যে গোলমাল হতে পারে, গোলমাল কিন্তু হলো। তার মধ্যে সাঁতরাগাছি, হাওড়া ময়দানের যে মিছিল এবং লালবাজারের সামনে, এই তিনটে জায়গায় গোলমাল হয়েছে এবং গোলমাল এখনো পর্যন্ত পরিস্থিতি সব জায়গায় শান্ত নয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ চেষ্টা করছে, তবু পরিস্থিতি যত তপ্ত রয়েছে। এবং কারণ তার মধ্যে সাঁতরাগাছি, সেখানে অনেকক্ষণ ধরে গোলমাল চলছে, এখনো সেখানে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন আছে, প্রচুর বিজেপি কর্মী তারা এখনো রয়েছেন। লালবাজার যদিও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে এসেছে, কিন্তু হাওড়া ময়দানের যে মিছিল, যেটা সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে হয়েছিল এবং সেখানে অগ্নিমিত্রা পলও সেই মিছিলে আছে, তারা বসে গিয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে এখনো বাক বিতণ্ডা চলছে পুলিশ কর্তৃপক্ষে। তারা যে কোনোভাবেই ওখানে উঠতে চাইছেন না, তারা চাইছেন যে তারা নবান্নের পর্যন্ত যাবেন, কিন্তু পুলিশ বাধা দিয়েছে এবং সেই মিছিলে কিন্তু আগেই গোলমাল হয়েছে। কিন্তু তারা এখন বসে গেছেন তার প্রতিবাদে। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ, বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে রয়েছে। মানে আমাদেরও নজর আছে ওইদিকে যে মানে পরিস্থিতি কোন দিকে যায়। অর্জুন। जी बिल्कुल राजीव जी, और जिस हिसाब से यहाँ पर गाड़ियों में आग लगाया गया है, उसके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक पुलिस का मिल पाया है? कोलकाता पुलिस क्या कोई बयान अभी तक जारी किया है? এখনো পর্যন্ত দেখো, পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে, পুলিশের দিকে বম ছোড়া হয়েছে, সাঁতরাগাছিতে পুলিশের দিকে বম ছোড়া হয়েছে, পুলিশের গাড়িতে এখানে আগুন লাগানো হয়েছে এবং পুলিশও পাল্টা টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারের প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের কিছু জানানো হয়নি, কারণ এখনো প্রশাসন, পুলিশ চেষ্টা করছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে। তাই আমরা আশা করছি যে পরবর্তী ক্ষেত্রে জানানো হবে। কিন্তু যেটা পুলিশের দিকে বমও ছোড়া হয়েছে, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দুটো জায়গাতে টিয়ার গ্যাস চালায়, তার মধ্যে লালবাজার অন্যতম, এবং জল কামান, সাঁতরাগাছিতে জল কামান চালাতে হয়েছে, হাওড়া ময়দানে যে মিছিল সেখানেও জল কামান চালাতে হয়েছে। তাই এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে আমাদের কিছু বলা হয়নি যে কত ক্ষয়ক্ষতি হলো বা কত পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন, কত বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। কিন্তু পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই, এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। কারণ এবং সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে পুলিশ চেষ্টা করছে। তার মধ্যে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, পুলিশের গাড়ি আগুন লাগানো, পুলিশের কিয়স্ক ভাঙচুর এবং সেই সমস্ত নিয়ন্ত্রণে করতে পুলিশকে টিয়ার গ্যাস চালানো হয়েছে। কত রাউন্ড টিয়ার গ্যাস এখনো পর্যন্ত চালানো হয়েছে সেটাও এখনো পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়নি। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। जहाँ लेका हिसाब तो राजीव दत्तों के लिए सदर रहता है एक्सक्लूसिव चितर बन लड़ा है चले का हिसाब तो गडरे सेंगल को धरा लेता है इन तायम ते सेंगल नितो जहाँ लेका हिसाब ते जुलू कना और ओंडे सेटरा कना जगारे सेटरा कना फायर ब्रिगेड हो सेटरा कना इणी लगिन ते कुरुमुटु और नवा सेंगल दो को इणी हुई का को ओंडे बन लड़ा है कना बन चेक लेका हिसाब ते जहाँ तीना के बीजेपी रिन कमियर को ताहे कना हुलसई मा को उदु सदर तान मिছিল ले को ताहे कना मेनखान मिছিল खन सहा कते नवा सेंगल धराव कमी होरा सेंगल को धराव का उनको कमियर को सेंगल धराव कमी होरा बन दाड़े कना नितो फायर ब्रिगेड ठीक अक्तरे सेटल लेन ताहे नार नानी इणी जकाय मेनखान नितो धबिते जुदी नेल हुई खान दो गाड़ी पूरा सेंगल ते लो हकान ताहे ओनारे जहाँ लेकाना हो मिद लेकाना मारांग जहाँ पन मेन दाड़े बांचार ना जहाँ कुरुमुटु ताहे कना मारांग बांचार ना तो बांग हुई दाड़े का मेनखान नवा गाड़ी दो खाली ताहे कान कोलकाता पुलिस गाड़ी कान ताहे जहाँ तीना के मेना आकर को नवा चित्र बन नेल दाड़े कना हावड़ा रना चित्र बन नेल दाड़े कना इना टाइम ते जुदी मेन हुआ संतरागाछी रे हो ओकारे टियर गैस चलू लेन ताहे पुलिस प्रशासन कोन मेनखान उल्टा प्रशासन कोन जुदी बन नेल खान दो ओना प्रशासन कोन बुतुल साथे बम रेना हो कथा को ले चपाट हुई कना को प्रशासन रे इन सलात नि तो रिमिक माजी मेना आका दे रिमिक माजी सलात न बाबत सामल से तैयार कटे बड़ाई हुआ चले का से तो नि तोड़े ना चित्र मेना आका जी रिमिक जी जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जिस प्रकार का प्रयास हो रहा है पुलिस की ओर से अभी तक उतना कामयाब नहीं रहा है पुलिस प्रशासन, लेकिन जिस हिसाब से अभी तक देखा जा रहा है जितने भी बीजेपी के यहाँ पर उस रैली में शामिल हुए थे, नवान्न चलो अभियान में शामिल हुए थे, वहाँ पर गाड़ियों में भी आग लगा रहे हैं और क्या कुछ अभी देखने के लिए मिल रहा है रिमिक जी? हाँ देखो अर्जुन এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি এমজি রোডের রবীন্দ্র সরণি যেটাকে শিবপুর মোড় বলা হয়। মিছিল বিজেপির মিছিল যখন হাওড়া ব্রিজ থেকে পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়, মিছিল ভাঙার পর যখন বিজেপি সমর্থকরা ফিরে আসছিল সেই সময় শিবপুর মোড়ে রবীন্দ্র সরণির একদম মুখে একটি কলকাতা পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ভ্যানেতে বিজেপি সমর্থকরা সঙ্গে সঙ্গে আগুন লাগিয়ে দেয়, একদম
কাঁচ ভাঙচুর, গাড়িটাকে পুরো ভেঙে ভাঙচুর করা হয়, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং গাড়ির ছাদে উঠে যে লাইট ছিল সমস্ত কাঁচ লাইট এবং ভেঙে নিমিষের মধ্যে আগুন দেওয়া হয়। পুরো গাড়িটা জ্বলে একদম ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে যে সময় ঘটনা ঘটছিল সেই সময় সেখানে কোনো পুলিশ কর্মী বা কেউ ছিল না, ফলে তারা নির্বিচারে সেই গাড়িতে আগুন লাগায় এবং তারপরে যেটা হয়, পুলিশ আসার আগেই সেখানকার স্থানীয় যে বাসিন্দারা ছিল এবং দোকানদাররা ছিল তাদের দোকানের সামনেই যেহেতু গাড়িতে আগুন লাগানো হয়, তাদের দোকানেও আগুন লেগে যাওয়ার একটা বড় ধরনের আরো অগ্নিকাণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তখন সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং দোকানদাররা উত্তেজিত হয়ে সেই বিজেপি যারা আগুন লাগাচ্ছিল গাড়িতে, সেই বিজেপি কর্মী সমর্থক থেকে তেড়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি সমর্থকরা পাল্টা ইট বৃষ্টি শুরু করে, স্থানীয় বাসিন্দারা যারা প্রতিবাদ করে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং মানুষ পাল্টা ইট বৃষ্টি শুরু হয়। দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল ইট বৃষ্টি চলে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই গাড়ির আগুন এই মুহূর্তে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং পুলিশ একদম লাঠি চার্জ করে পুরো এলাকাকে ফাঁকা করে দিয়েছে, সেখানে কাউকে এই মুহূর্তে থাকতে দিচ্ছে না। তবে পরিস্থিতি এখনো যথেষ্ট উত্তেজনাময় এবং খুব থমথমে। প্রচুর পুলিশ এই মুহূর্তে এখানে মোতায়েন রয়েছে এবং স্থানীয় দোকানদার যারা রয়েছে বা বাসিন্দা তারা রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছে, কেননা বিজেপির মিছিল থেকে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে, যে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা দেখতে পেলাম যে পুলিশের গাড়িতে মিছিল শেষ হয়ে যাবার পর পুলিশের গাড়িতে বিনা প্ররোচনায় পুলিশের গাড়িতে একটি পিকচার ভ্যানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিমিষের মধ্যে গোটা গাড়িটাকে ভেঙে ভাঙচুর করে দেওয়া হয়। সমস্ত কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়, গাড়ি হেডলাইট ভাঙা হয়, দরজা ভেঙে দেওয়া হয় এবং গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেই তারা থেমে থাকেনি, তারপরে সেই জ্বলন্ত গাড়িতেও ইট ছুটতে শুরু করে এবং সেই আগুন, পুলিশের গাড়ির সেই আগুন যখন আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা তৈরি হয়, তখন স্থানীয় বাসিন্দা এবং ওই চিত্রের দোকানদার যারা আছেন दो रिमिक जी मैं और एक चीज जानना चाहूंगा जी। रिमिक जी मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, क्या रूट को इम्प्रोवाइज किया गया है? जो लाल बाजार का रूट कहा जा रहा है, लाल बाजार की तरफ से अगर बीजेपी के जितने भी कर्मी हैं वो आएंगे, वो बात पहले से पता नहीं था पुलिस को, क्या रूट को इम्प्रोवाइज किया गया है? আবারও বলছি যে মিছিল দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে কলেজ স্কোয়ার থেকে যে মিছিল শুরু হয়েছিল, সেই মিছিল হাওড়া ব্রিজে যে যখন আটকে দেওয়া হয়, পুলিশ লাঠি চার্জ করে জল কামান দিয়ে টিয়ার গ্যাস দিয়ে যখন ছত্রভঙ্গ করে দেয় সেই মিছিলকে, সেই মিছিল থেকে ফেরার পথে আমি তোমাকে আবারও বলছি বিজেপি যে শীর্ষ ব্যক্তিত্বরা ছিল তারা সবাই বাড়ি ফিরে গেছে, গাড়ি করে বেরিয়ে গেছে মিছিল শেষ হয়ে যাওয়ার পর। কিন্তু সেই মিছিলে যে সমস্ত কর্মী সমর্থকরা বিজেপি ছিল তারা যখন বাড়ি ফিরছিল, হেঁটে সেই এমজি রোড ধরে যখন বাড়ি ফিরছিল, যে পথে মিছিল ছিল, বাড়ি ফেরার পথে রবীন্দ্র সরণির মোড়ে এমজি রোড রবীন্দ্র সরণির ক্রসিং এ একটি পুলিশের, কলকাতা পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়েছিল। সেই ভ্যানটাকে তখন তারা উত্তেজিত হয়ে পুলিশকে অতিবাদ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে তারা সেই পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রথমে ভাঙচুর করে, তারপর আগুন লাগিয়ে দেয়। নিমিষের মধ্যে পুলিশের গাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে। সেই মুহূর্তে সেখানে কোনো পুলিশ ছিল না, কেননা সেটা যখন মিছিল ভেঙে গেছে এবং মিছিল থেকে অনেকটা পিছনের দিকে এসে সেই ঘটনাটি ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে দমকলের ইঞ্জিন এসে, একটা ইঞ্জিন আছে, এসে আগুন নেভায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তারপরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যেটা সব থেকে বড় কথা, স্থানীয় বাসিন্দারা পর্যন্ত প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা যেভাবে পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাতে আশেপাশের বাড়ি এবং দোকানগুলোতে আগুন লেগে একটা বড় সড়ো অগ্নিসংযোগ, একটা বড় সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতেই পারতো। এই মুহূর্তে কিন্তু তোমাকে বলি আরো একটা দমকলের ইঞ্জিন এসে এই মুহূর্তে এখানে পৌঁছেছে এবং পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, থমথমে। আমাকে আবারও তোমাকে বলছি যে স্থানীয় বাসিন্দা দোকানদাররা আগুন ছড়িয়ে যাবার ভয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তারপরে তারা বিজেপি কর্মী সমর্থক যারা ওই পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর করছিল বা অগ্নিসংযোগ ঘটায় তাদের দিকে তারা তেড়ে যায়। যেই তারা তেড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা এই স্থানীয় বাসিন্দা দোকানদারদের উদ্দেশ্যে ইট পাথর ছুটতে শুরু করে। প্রত্যুত্তরে সেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং দোকানদাররাও ইট ছুটতে শুরু করে। দুই পক্ষের মধ্যে ইট বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এটা রণক্ষেত্র চেহারা নেয় কলকাতা এমজি রোড এবং রবীন্দ্র সরণির ক্রসিংয়ে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকলের ইঞ্জিন আসে, যে পুলিশের গাড়িটিকে আগুন নেভায়। তার গাড়িটি পুরো ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। তারপরেই বিশাল
পুলিশ বাহিনী সেখানে উপস্থিত হয় এবং এই মুহূর্তে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। जी जी रिमिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सारी सूचनाओं के लिए जहां लेका हिसाब ते रिमिक लई सदर तहने नोआरे नितो दबिते जहां एटकेटणे मेना आका जहां तामसा मेना आका जहां हिसाब ते हुलसे तहे कना जहां हिसाब ते मिचिल तहे कना ओना तोंगे मेना आका नितो दबि हो कोलकाता रे नितो मारांग तामसा चलु कना कोलकाता रे जहां लेका हिसाब ते नेल हुआ बीजेपी पास्टा सेन कोन जहां मिचिल ना कुरुमुटु होइलेन तान जहां हिसाब ते रूट मेन दोना ना डाहार मांग खन गे ठोकआ नोकाना मारांगा तीन जखन मिचिल हुआ ओना ऑक्टोरे नोरना डाहार मेन दो रूट ठौका को मेनखान नितो जहां लेका लई सदर को लाल बाजार रे नौका हुई मेनते नौका को बड़ा लाल बाजार रे नितो पुलिस गाड़ी रे सेंगेल और ओना हिसाब ते नेल हुई खान दो नोआ इदी कातेन जो जहां इटा को चापात मापात हुई कना ओना रना हो कथा लई सदर ता रिमिक लई ताहेने जहां हिसाब ते इटा को चापात आका नोआ मेटांग मारांग घटन सामांग रहे जाकना जहां तिना ऑर्डरिन हड़ को ताहे कान ताहे ऑर्डरिन थनी थोड़ को ताहे कना उनको और जहां तिना के बीजेपी रिन मिचिल कमियर को उनको को मुद्रे इटा को चापात आकना मेन मिट पासा दरुड़ के खाना मिट पासा को मिट पासा हो दरुड़ हुई कना पाल्टा जवाब रे ओनारना तेला लेकाते ओना दरुड़ हुई कना मिट हिसाबते अड़ीस पड़ीस मा हुई कना ऑर्डर जहां तिना थनी थोड़ मेना को ओना साव सावते मारांग हन हुई कना नोआ बन नेल दाड़े कना नोआ चितर चले का हिसाबते सेंगेल इणी तायमते इना रे हो अका करे पलेट आर सेंगेल को ताहे दो कना ओना पूरा सुर खन इणी रेना कुरुमुटु हुई कना पुलिस गाड़ी कना नेल दाड़े कना बन नोआ दो लो कतेन लो चाबा उतर कना भीतर जाकात बन नेल दाड़े कना सीट हो बा बंचाव कना स्टीयरिंग रे जहां लेदर रैपिंग ताहेना नोआ स्कॉर्पियो ना चेन हो बा बंचाव कना आर नेल दाड़े कना बन नोआ पुलिस गाड़ी रे पूरा जहां लेका सेंगेल धोरा लेन ताहेन आर जहां लेका धगौ जुलु कान ताहेन ओना बन नेल दाड़े कान ताहेन फायर ब्रिगेड ओंडे सेटर काते नोआ इणी जका आर नितो बन नेल दाड़े कना और जहां तिना इणी ना कमी होरा मेना का ओना को तोराया मेनखान दो नोआ दो मिल लेकाते मेन गानो लो चाबा उतर कना नोआ गाड़ी चेन हो बनु का भीतर रे नेल दाड़ा कना बन सीट चेन लेका हिसाब ते लो चाबा कना लो तोरज उतर कना सीट को दो चेन हो बनु का नोआ रे जहां तिना गे ताहे कान ताहेन सीट ओना को बन नेल दाड़ा कना खाली किछि गान मेणहेत बांचाव कना बस इना गे और नोआ जदी बन नेल खान दो नोआ हिसाब ते जहां लेका बन नेल दाड़ा कना पेपिया अगुवन मारांग अगुवन शुभेंदु अधिकारी दिलीप घोष सुकांत मजुमदार बीजेपी रिन मारांग अगुवन नुकु सानाम को कुरुमुटु ले तहन को पे पास्टा सेन खन सेक्रेटेरिएट घेराव रना मेनखान ओना बांग हुई दाड़ा कोलकाता पुलिस उनको अटक के कुरुमुटु के आर इन तायम ते वाटर कैनन टीयर गैस आर इन तायम ते लाठी चार्ज सानामा को हुई कना नोआ भितरे बन नेल दाड़ा कना और ओना साव सावते जहां कथा लई सदर ता नोआ चितर एमजी रोड रना कना एमजी रोड रे नौकाना मारांग अघटन जहां तिना को ताहे कान तान होलगरिया उनको को बनाव कना उपद्रवी और उनको प्रशासन कोन नौकाना बड़ी कमी हुई कना सेंगेल को धराव का पुलिस गाड़ी रे और बीजेपी जहां गोटा पासरा खन एसे लगिनते कोलकाता पुलिस सापड़ा ताहे कना मेनखान लाल बाजार रे ओकारे बांग ओकारे बाय उहिर दाड़ा ता नौकान मारांग अघटन हुई मेनतेन नेल दाड़ा का ओकारा बन कोलकाता पुलिस और ओना साव सावते जहां तिना बन नेल को बन जहां तिना गे सुरक्षा कर्मी मेना को सिक्योरिटी फोर्स जहां मेना को उनको को सापड़ा रे मेना को कोलकाता पुलिस ओना मिचिल लगी त मांग खन सापड़ा रे ताहे कान ताहेने और ओना होते तेगे बन नेल दाड़ा कना मारांगा बैरिकेड हड़ खन उसूल बैरिकेड 7-8-9 फुट ना जहां बैरिकेड मेना का ओना को बन नेले ताहेन इन तायम ते जहां लेका शुभेंदु अधिकारी कुरुमुटु एताना बैरिकेड रपुट कते पारम रना लोकेट चटे ताहे कना इसलाते मेनखान पुलिस उनको को अटक दो काट को दिलीप घोष जहां मिचिल ताहे कना ओना दो मुचियर कना मेनतेन को लई सदरया मेनखान 59 चलर ना 59 सेटर के बांग हुइलना बीजेपी पासा सेन खन नोआ रे जांगे दाराम लेकाते पुलिस जहां लेका ताहेना आको जहां हुलसई ताहे कान ताहेन ओना मिन हिसाब ते बन मेन दाड़े आ नितो बुरते जहां महा रैली लेकाना ताहे कान तान कमी होरा 59 चलो कमी होरा ताहे कना ओना 59 ते बांग सेटर कना नो बैरिकेडिंग आर में धा बन नेला बैरिकेड्स जहां लेका हिसाब ते मेना डबल बैरिकेडिंग हुई कना डबल बैरिकेडिंग और नो टियर गैस फायर ना नेल दाड़ा कना बन टियर गैस चे लेका हिसाब ते जहां लेका नोडे साड़े बन आंजम या बंदूक ना टियर गैस साड़ा लगिन ते जहां ट्रिगर ताहेना ओना खन जहां लेका हिसाब ते चलाव कना नेल दाड़ा कान ताहेन बन टियर गैस हो जहां तिना गे होलगरिया को ताहे कना उनको को कंट्रोल लगिन ते नो पुलिस प्रशासन को चालू कना किछि जगह रे वाटर कैनन मेन दो दा जहां लेका हिसाब ते इरसी कातन उन जोर ते जहां लेका हिसाब ते वाटर कैनन ना व्यवहार हुई कना नेल दाड़ा आबन और ओना साथे 2 टियर बैरिकेडिंग और उन केटेज बैरिकेडिंग नेल दाड़ा कना बन बीजेपी रेन उन गान कमियर को हिजु कान ताहेन 59 घेराव लगिन ते वेस्ट बेंगल पनोतना 59 सनाम हड़ बन बड़ाय का सेक्रेटेरिएट ओना गे कना और ओना घेराव लगिन ते को हेज लेन ताहेन